Faslun, ini adalah pasal bi ahkami muharramatil ihrami, tentang hukum-hukum hal-hal yang diharamkan pada saat ihram. Wa hiya, adapun muharramatil ihram, ma ialah sesuatu yahrumu yang haram apa ma bisa babil ihrami dengan sebab ihram. Wa yahrumu 'alal muhrimi, dan haram bagi seorang muhrim, orang yang ihram, asyuru asya'a, apa 10 perkara. Ahaduha, adapun salah satu dari 10 ialah lubusul mukhisi, memakai jahitan yang berjahit, kakomisin seperti baju kurung, wa qabain dan jubah, wa khuffin dan sepatu, wa lubusul mansuji, dan mengenakan pakaian yang ditenun, kadir'in seperti baju lapis, awil ma'kudi atau yang diikat, kalibadin seperti baju wol, pakaian wol, fi jami'i badanihi, di seluruh badannya orang. Wasani, adapun yang kedua, tawtiyatur ra'si, ialah menutupi kepala, au ba'diha atau sebagian kepala, minar rajuli, dari laki-laki, bima dengan sesuatu yu'addu yang diperhitungkan apa emas satiron sebagai penutup, kaimamatin seperti serban, wa tinin dan lumpur. Fa illam yu'adda satiran, maka jika tidak diperhitungkan sebagai penutup, lam yadurra, maka tidak bahaya, tidak mudarat. Apa adamu addihi satiran, kawat yadihi, seperti meletakkan tangannya orang, ala ba'di ra'sihi, di atas sebagian kepalanya orang, wa kan himasihi, dan seperti mencelupkannya orang, fimain, ke dalam air, wastidlalihi, dan seperti berteduhnya orang, bimahmilin, ditandu, wa in massa, sekalipun menyentuh apa mahmil, ra'sahu, akan kepalanya orang, wa tawtiyatul wajhi, dan menutupi wajah, au ba'dihi atau sebagian wajah, minal mar'ati, dari perempuan, bima dengan sesuatu yu'addu yang dianggap, dihitung, apa amma satiron sebagai penutup, wa yajibu 'alaiha, dan wajib 'alaiha atas mar'ah, apa antas turun menutupi siapa mar'ah, min wajhiha, dari wajahnya mar'ah, maka pada sesuatu la yata'atta, yang tidak hasil, tatru jami'ir ra'si, apa menutupi seluruh kepala, illa bihi, kecuali dengan emas. Walah, dan ialah bagi mar'ah, adapun antusabbila menurunkan siapa mar'ah, ala wajhiha, atas wajahnya mar'ah, tauban, akan pakaian, mutajafian, dalam keadaan renggang, anhu, dari wajah, bi khasyabatin, baik dengan kayu, wa nahwiha, dan seumpamanya khasyabah. Wal khunsa, sedangkan adapun banci, kama ialah sebagaimana keterangan qalahu, yang mengatakan kepada Amma al-Qadi, siapa Qadi Abu Tayyib, ialah yu'maru, diperintah siapa khunsa, bisatri, untuk menutupi, wa lubsil mukhiti, dan memakai jahitan. Wa ammal fidyah, itu adapun fidyah, falladhi ialah adapun qaul alaihi, yang ialah atas alladhi al-jumhur, adapun jumhur ulama, ialah annahu, sesungguhnya khunsa, in sataro, jika menutupi siapa khunsa, wajhaha, akan wajhahu, akan wajahnya khunsa, aw ra'sahu, atau kepalanya khunsa, lam tajib al-fidyatu, maka tidak wajib apa fidyah, bisyakki, karena keraguan-raguan. Wa in satarahuma, dan jika menutupi siapa khunsa, huma, kepada wajhahu dan ra'sahu, wajabat, maka wajib apa fidyah. Wasalisu, adapun yang ketiga, tarjilu ay tasrihu sya'ri, menyisir rambut. Kaza azzahu, demikianlah menghitung kepada azza siapa al-musannifu, minal muharramati, termasuk hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Lakinil ladzi, akan tetapi adapun pendapat, qaul fi syarhil muhadzab, di dalam kitab syarhil muhadzab, ialah annahu, sesungguhnya tarjilu ay tasrihu sya'ri, makruhun, ialah makruh, wa kada, dan ialah makruh juga, hakus sya'ri, adapun menggaruk rambut, bizufri, dengan kuku. Warabi'u, adapun yang keempat, halquhu, ialah mencukur ay sya'ri, rambut, au natfuhu, atau mencabut sya'r, au ihraquhu, atau membakar sya'ri.
Wal muradu adapun ini dimaksud ialah izalatuhu, menghilangkan sya'ri bi ayyi tariqin, dengan cara apa saja, karena ada apa ayyu tariq, walau nasian sekalipun lupa. Wal khamisu adapun yang kelima ialah taqlimul adhafiri, memotong kuku-kuku. Ai izalatuha artinya menghilangkan kuku-kuku, min yadin dari tangan, au rijlin atau kaki, bi taqlimin dengan memotong, au ghairihi atau lainnya taqlim, illa idzan kasara, terkecuali apabila pecah ba'du dhukril muhrimi, apa sebagian kukunya muhrim, wa ta'adza dan terganggu siapa muhrim bihi dengan inkisar, falahu maka ialah boleh bagi muhrim izalatul mungkasiri faqat, apa menghilangkan kuku yang pecah saja. Wasadisu adapun yang keenam at-tibu ialah wangi-wangian, ai artinya istimaluhu memakai tib, qasdan dengan sengaja, bima dengan sesuatu yuqsadu minhu yang dimaksud minhu dari maraihatut tibi apa baunya wangi-wangian, nahu miskin seperti minyak misik, wa kafurin dan seperti kafur, fi thawbihi di pakaiannya orang, bi anjur siqahu dengan menempelkan siapa orang hu kepada tib bihi dengan taubihi, alal wajihil mu'tadi menurut cara yang biasa, istimalihi di dalam memakai tib, wa fi badanihi dan di badannya orang, zahirihi bagian luarnya orang, au batinihi atau bagian dalamnya orang, ka'aklihi attiba seperti memakannya orang attiba akan wangi-wangian. Wala farqa dan tidak ada perbedaan fi musta'milit tibi di dalam orang yang memakai wangi-wangian, baina kaunihi di antara adanya musta'milit tib, rajulan ialah baik laki-laki atau imra'atan atau perempuan, aksyama baik ia bisa mencium bau-bauan atau karena ada siapa musta'milit tibi aula atau tidak bisa mencium bau-bauan, harum-haruman, wangi-wangian. Wa kharaja dan keluar bi qasdan dengan lafaz qasdan, ma apa sesuatu lau alqat andaikan mempertemukan, alaihi atas orang arrihu apa angin, tiban akan wangi-wangian, au ukriha atau dipaksa siapa orang ala istimalihi untuk memakai tib, au jahila atau tidak tahu siapa orang tahrimahu akan keharuman tib, au nasiya atau lupa siapa orang annahu sesungguhnya orang muhrimun ialah dalam kondisi ihram, fa innahu maka sesungguhnya orang la fidyata alaihi ialah tidak ada fidyah alaihi wajib atas orang. Fa in alima maka jika mengetahui siapa orang tahrimahu akan keharuman tib, wa jahila dan tidak tahu siapa orang al fidyah akan fidyah, wajabat maka wajib apa fidyah. Wasabi'u adapun yang ketujuh qatlus saidi ialah membunuh binatang buruan, ai artinya al-barriyyi darat, barriyyi al-makuli yang bisa dikonsumsi, au ma atau sesuatu fi aslihi yang ialah di dalam asalnya makulun adapun bisa dimakan, min wahsyin berupa hewan liar, wa tayrin dan burung, wa yahrumu aidan dan haram juga saiduhu apa saidnya binatang buruan saiduhu. Saiduhu apa binatang buruannya said, wa wat'al yadi alaihi dan meletakkan tangan alaihi atas said, wa ta'arrudu dan mengganggu, lijuz'ihi lijuz'ihi terhadap bagiannya said, wa sya'rihi dan bulunya said, wa raishihi dan bulu halusnya said. Wasaminu adapun yang kedelapan abdun nikahi ialah akad nikah. Fayahrumu maka haram alal muhrimi bagi orang yang ihram apa an yaqidan nikah, melakukan akad siapa orang atau muhrim an nikah akan nikah dinafsihi baik untuk diri orang au ghairihi atau orang lain, biwakalatin baik dengan cara mewakilkan perwakilan au wilayatin atau dengan wilayah kewalian. Watasi'u adapun yang kesembilan ialah al-waswati, tidak boleh min akilin dari orang yang berakal alimin yang tahu bitahrimi terhadap keharaman. Awas kalau suami istri. Sawaun jama'a fi hajjin, sama saja melakukan hubungan seksual siapa orang fi hajjin di dalam haji umratin atau umrah, fi kubulin baik ke dalam kubul, au duburin atau dubur, min zakarin baik dari laki-laki, unsa atau perempuan,
zaujatin atau itu istri, au mamlukatin atau budak, au ajnabiyatin atau perempuan lain. Wal ashiru adapun yang ke-10 al mubasyaratu ialah mubasyarah fima di dalam sesuatu dunal farji selain farji. Kalamsin seperti meraba-raba menyentuh, wa qublatin dan mencium, bisyahwatin dengan syahwat. Amma bi ghairi syahwatin fala yahrumu adapun dengan tanpa syahwat fala yahrumu ialah tidak haram apa mubasyarah. Baik dengan cara menyentuh atau mencium, kalau tidak bersyahwat tidak haram. Wa fi jami' dzalika dan ialah di semua itu ayil muharramati sabiqati artinya hal-hal yang diharamkan yang lalu pada saat ihram al fidyatu adapun kewajiban fidyah. Wa sayati dan akan datang bayanuha apa penjelasan fidyah. Wal jima'ul madhkuru adapun jima' yang disebutkan tafsudu ialah bisa rusak bihi dengan sebab jima' al umratul mufradatu apa umrah yang disendirikan. Ammal lati fi dimni hajjin adapun umrah yang berada di include haji, fi dimni hajjin di dalam include haji, fi qiranin di dalam haji qiran, fahiya maka adapun umrah tabi'atun lahu ialah ikut terhadap haji, sihatan baik sahnya wa fasadan dan fasadnya. Wa amal jima'u adapun jima' fayafsudu ialah rusak al hajju apa haji qabla tahallulil awwali sebelum tahallul awal, ba'dal wuqufi setelahnya wukuf, atau qablahu atau sebelumnya wukuf. Amma ba'da tahallulil awwali adapun sesudah tahallul awal fala yufsidu maka tidak bisa merusak apa jima'. Jadi kalau mau jima' ya nanti sesudahnya tahallul awal. Illa abdan nikahi kecuali akad nikah fa innahu karena sungguhnya akdun nikah layan akidu ialah tidak jadi apa akdun nikah wala yufsidu dan tidak bisa merusak apa akdun nikahu kepada haji illal wat'a fil farji kecuali wati di dalam farji. Bi khilafil mubasyarati fi ghairil farji berbeda dengan mubasyarah di selain farji. Fa innaha karena sesungguhnya mubasyarah la tufsiduhu ialah tidak bisa merusak apa mubasyarah fi ghairil farji hu kepada haji. Wala yakhrujul muhrimu dan tidak boleh keluar al muhrimu siapa muhrim orang yang sedang ihram minhu dari haji bil fasadi dengan sebab melakukan fasad. Bal yajibu alaihi al mudiyyu akan tetapi wajib alaihi atas muhrim al mudiyyu apa meneruskan fi fasidihi di dalam fasidnya muhrim wa saqata dan gugur fi ba'din nusahi di sebagian beberapa naskah qauluhu apa pernyataan musannif fi fasidihi ayin nusuki fasidnya nusuk min hajjin baik berupa haji umratin atau umrah dan yakti dengan melakukan siapa muhrim bi baqiyati a'malihi dengan sisa amal-amalnya muhrim. Wa man ay wal hajjul ladzi adapun orang artinya orang yang haji alladzi fatahu yang tertinggal kepada eman al-wuquf apa wukuf bi Arafah di Arafah bi udhrin sebab udhur wa ghairihi dan lainnya udhur tahallala maka bertahallul siapa man hatman dengan wajib bi amali umratin dengan amal dengan pekerjaan umrah fayati maka melakukan siapa orang bi tawafin dengan tawaf wa sa'yin dan sa'i illam yakun jika tidak ada siapa man sa'i ialah bersa'i siapa man ba'da tawafil qudumi setelah tawaf qudum wa alaihi dan ialah atas allazi sesuatu fatahu yang tertinggal kepada allazi al-wuqufu apa wukuf al-qada'u adapun qada' fauran segera fardan ialah berupa fardu kana ada nusukuhu apa nusuknya orang au naflan atau sunnah wa inna ma yajibul qada'u hanyalah wajib apa qada' fi fawatin di dalam fawat lam yansha'an hasrin yang tidak timbul apa fawat dari pencegahan fa in uhsira jika dicegah syakhsun siapa seseorang wa kana lahu dan ada lahu bagi syakhs tariqun apa jalan ghairul lati selain sesuatu waqa'a yang terjadi al hasru apa pencegahan fiha di dalam tariq lazimahu maka wajib kepada orang kepada syakhs sulukuha apa melalui tariq wa in alimal fawata sekalipun mengetahui siapa syakhs al fawata akan ketertinggalan fa in mata maka jika mati siapa syakhs lam yuqda anhu maka tak perlu diqodoi apa haji anhu atas nama syakhs fil asahi menurut pendapat yang paling sahih wa alaihi dan ialah wajib atas syakhs ma'al qodoi beserta qada al hadyu adapun bayar hadi
Wa yujadu bi ba'din nusakhi, dan dijumpai di sebagian beberapa naskah apa ziyadatun tambahan. Ia adapun ziyadah ialah wa man taraka ruknan, adapun barang siapa taraka ialah meninggalkan siapa man ruknan kepada rukun mimma dari sesuatu yatawaqqafu yang menunggu alaihi atas al hajju apa haji, lam yahilla min ihramihi, maka tidak halal apa lam yahilla min ihramihi hatta ya'tiya bihi. Maka tidak halal min ihramihi dari ihramnya orang hatta ya'tiya sehingga melakukan siapa man bihi dengan rukun. Lam yahilla bisa bermakna tidak lepas. Lam yahulla berarti ini ya. Lam yahulla maka tidak bisa lepas siapa orang min ihramihi dari ihramnya orang hatta ya'tiya bihi sehingga melakukan siapa orang dengan rukun. Tidak bisa lepas. Wala yujbaru, dan tidak bisa ditempel zalika ruknu apa rukun itu bidamin dengan dam. Wa man taraka, adapun barang siapa ialah meninggalkan siapa man wajiban kepada wajib min wajibatil haji dari kewajiban-kewajiban haji, lazimahu damu maka wajib kepada orang ad-damu apa dam. Wa sayati bayanud dami, dan akan datang apa penjelasan dam. Wa man taraka sunnatan, adapun barang siapa ialah meninggalkan siapa man sunnatan kepada sunnah min sunanil haji dari sunnah-sunnahnya haji, lam yalzamhu maka tidak wajib kepada man bitarkiha dengan sebab meninggalkan sunnah syai'un apa sesuatu. Wa dhahara min kalamil matni, dan jelas dari pembahasan kitab matan al-farqu apa perbedaan bainar rukni wal wajibi, di antara rukun dan wajib, was sunnati dan sunnah.